हुआ था। बट ये जो पहलगांव का बदला लिया भारत ने, ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बदले सिविलियंस को अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान। बस उसने मतलब यहाँ पर सिटी था ना, उसने सिटी पे हमला किया। सिटी पे यहाँ पर मंदिर पे पड़ा, गुरुद्वारे में पड़ा, और यहाँ पर एक मदरसा है, वहाँ का एक स्कूल का टीचर था, वो भी मर गया। उसके साथ 2 अपने स्टूडेंट थे, वो भी मर गए। 2 बच्चे थे। वो अपना ममदिन थे। और यहाँ पर अपने बहुत से आदमी मरे हैं, लेकिन उसमें हिंदू भी मरे हैं, मुसलमान भी मरे हैं, सरदार भी मरे, সিভিলিয়ান্স মরে हैं, সবই মরে। তো আমি তোমাকে অতনু আরেকটা জিনিস দেখাতে চাইবো তোমার মাধ্যমে আমাদের দর্শকদের, যে পাকিস্তানের সঙ্গে এই জায়গাটার অর্থাৎ এখানকার দূরত্ব ঠিক কতটা। তার কারণ আমরা যখন বলি মুখে তখন মনে হয় এই বাড়ির পেছনের যে পাহাড়টা তুমি দেখতে পাচ্ছ, আমি আমার ক্যামেরা পার্সন আপুজিকে বলবো আরেকটু ক্লোজ করে দেখাতে। ক্লোজ করে দেখলে তুমি এখন পরিষ্কার দেখতে পাবে এই পাহাড়টা কিন্তু পাকিস্তানের, এবং তার মধ্যে যে ঘরবাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছ, পাকিস্তান বলা ভুল, পাক অধিকৃত কাশ্মীর। এবং এই পাক অধিকৃত কাশ্মীরে বসে থেকেই ভারতীয় সিভিলিয়ানদের ওপর একের পর এক হামলা চালিয়ে গিয়েছেন গতকালের আগের রাত, অর্থাৎ পরশু মধ্যরাত থেকে গতকাল বেলা 12টা পর্যন্ত এই যে পুঞ্চ গোটা শহর রয়েছে, গুরুদুয়ারা, মন্দির, মাদ্রাসা, সাধারণ মানুষের দোকান সর্বত্র, এবং এই মুহূর্তে যে পুঞ্চ শহর একেবারে হট্টগোলে ভর্তি থাকে, সেই শহরের অবস্থা এই মুহূর্তে খাঁখা। অর্ধেকের বেশি মানুষ তারা এই শহর ছেড়ে চলে গিয়েছেন, পুঞ্চ থেকে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে চলে গিয়েছেন। এবং যে কজন মানুষ, ওদের সঙ্গে কথা বলা যায়? টেনশন তো শুরু হয় অন্ধকার নামার পর থেকেই। আজ সন্ধ্যের পর থেকে ওরা কোথায় শেল্টার নেবেন, কিভাবে থাকবেন? एकदम আমি কথা বলার চেষ্টা করব। एक बात बताइए, मैं आप दोनों से ही पूछूंगी कि कल रात को तो सीज़फायर नहीं हुआ, बट शेलिंग शाम के बाद से शुरू हो जाती है, तो अभी भी डर लग रहा है? आप लोग तो यहाँ पे है, अभी भी डर लग रहा है कि शाम के बाद फिर से? कोई पता नहीं शाम को क्या होता है क्या नहीं होता है, ये भगवान ही जाने क्या होगा शाम को, क्योंकि सभी लोगों को अपना मन में यही है कि पता नहीं शाम को क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सभी लोग डरे हुए हैं, हिंदू मुसलमान सिख सभी डरे हुए हैं। आपके घर में भी ये स्प्लिंटर की इंजरी हुई है, हम पीछे देख सकते हैं। डर लग रहा है कि अभी शाम होने, मतलब अब कुछ ही देर में शाम हो जाएगी, फिर से शेलिंग शुरू होगी। डर लग रहा है घर पे बच्चे अपने परिवार को लेके कैसे रहेंगे? ये तो ऊपर भगवान पे छोड़ा है, वाहिगुरु पे छोड़ा है, तो हम अपने घर में हिफाजत करेंगे। हुकूमत को चाहिए उसका मुंह तोड़ जवाब दे, जैसे हम सेफ हो जाएं। तो आप चाहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? बिल्कुल दिया जाए, जैसे ऐसे सिविलियंस पर अटैक ना दोबारा ना हो। आने वाली नस्ल जो है वो कुछ सीखे, उनको चाहिए कि उनको जवाब दिया जाए। বুঝতে পারছো অতনু, পুঞ্চের মানুষও তারা বলছেন তারা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন, কিন্তু তারা একই সঙ্গে এটাও বলছেন যে এই যে হামলা হয়েছে, যেভাবে সিভিলিয়ানদের উপর অ্যাটাক করা হয়েছে, সেই তারও বদলা নেওয়া হোক, এবং এমন বদলা নেওয়া হোক যাতে আর কোনোদিনও কোনো সিভিলিয়ান এলাকায় এইভাবে মর্টার শেলের বৃষ্টি না করতে পারে পাকিস্তান। ধন্যবাদ মৈত্রী। গ্রাউন্ড জিরো থেকে, পুঞ্চ থেকে আমার সঙ্গে মৈত্রী রয়েছে। মৈত্রী আমাকে পুঞ্চের মানুষের সঙ্গে কথা বলাচ্ছিলেন, তারা টেনশনে যে এরপর সূর্য ডুবে গেলে তো আবার শেলিং শুরু হবে ওদিক থেকে, কিভাবে থাকবেন তারা। উড়ি সেক্টরের ছবি দেখাই একবার, সেখানেও লাগাতার পাক সেনার উস্কানি, পাকিস্তানের উস্কানি, সেখানে লাগাতার একের পর এক শেলিং।